Igreja, hoje é um dia especial. Църква danas je poseben dan. Estamos ainda celebrando a Pentecostes. Še vedno smo v času praznovanja Binkošti. Amém? Amen. Semana passada a pastora falou muitas coisas. Pretekli teden je pastora povedala veliko stvari. E hoje eu quero falar algo mais espiritual. Danes pa jaz želim temu dodati nekaj bolj duhovnega. Fogo do Espírito. In sicer ogenj duha. Amém? Estão preparados? Pripravljeni? Estão preparados? Ste pripravljeni? O Espírito do Senhor vai tocar a tua vida hoje. Gospodov duh se bo danes dotaknil tvojega življenja. Estão preparados? Ste pripravljeni? Deus existe. Bog obstaja. Jesus Cristo está vivo. Jezus Kristus je živ. Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele continua fazendo as mesmas coisas que Ele fazia antes. Jezus Kristus, on je vstal na tretji dan in on še naprej počenja iste stvari, kot jih je počel prej. Amém? Amen. Estão preparados? Ste pripravljeni? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos. Odprimo Božjo besedo v apostolskih delih. Pouco malo Malo mais. tiše. E a música pode ser outra, por favor. Pa lahko kakšna mučka bolj nežna, prosim. Atos 1:8. Apostolska dela, prvo poglavje, vrstica 8. Atos 1:8 fala assim: Apostolska dela 1:8 pravi tako. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, te do skrajnih mest sveta. Agora põe a mão no teu coração. Zdaj pa dajte roko na svoje srce. Deus, nós precisamos da tua presença nessa manhã. Gospod, v tem jutru rabimo tvojo prisotnost. Toca nos nossos corações. Dotakni se naših src. Abre o nosso entendimento espiritual. Odpri naše duhovno razumevanje. Para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Da bomo lahko razumeli vse tisto, Gospod, kar imaš ti Tem za nas. misericórdia da gente. In usmili se nas, Não Gospod. deixa que nada tire a nossa atenção, Ne dovoli, da nam karkoli odvzame našo pozornost. para que a gente possa ter o entendimento, discernimento da tua palavra. Da bomo lahko imeli to razumevanje tvoje besede. Em nome de Jesus Cristo. eu V oro. imenu Jezusa Kristusa molim. Amém. Essa palavra é muito forte e é algo que eu entendo que aconteceu na face da terra. É algo profundo na palavra de Deus. Ta beseda je zelo močna, je nekaj, kar jaz razumem, da se je zgodilo na obličju zemlje, na nekaj, kar je Bog naredil. Por isso que eu preciso que você abra o teu coração, que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento espiritual. Zato je potrebno, da odprete svoje srce, zato da vam bo Bog lahko odprl to duhovno razumevanje. Porque isso faz a diferença para aquele que crê em Jesus Cristo. Namreč to bo naredilo vso razliko za tistega, ki veruje v Jezusa Kristusa. Isso é o que faz a diferença para a igreja, para aqueles que são filhos de Deus. To je to, kar naredi to razliko za cerkev, za tiste, ki ste Božji otroci. E em Pentecostes isso aconteceu. Na Binkošti se je točno to zgodilo. A palavra de Deus diz que quando recebermos o Espírito Santo de Deus, Božja beseda pravi, da takrat, ko mi prejmemo Božjega Svetega Duha, seremos revestidos de poder. takrat bomo preoblečeni z močjo. Ok?
E eu vou explicar que poder é esse. In vam bom razložil, katera moč je to. Eu vou explicar a função do Espírito Santo na nossa vida. Razložil vam bom funkcijo Svetega Duha v našem Porque življenju. sem o Espírito Santo nós estamos acabados. Namreč brez Svetega Duha smo mi, konec nas je. Sem o Espírito Santo não vamos vencer as batalhas da vida. Brez Svetega Duha ne bomo zmagali življenjskih bitk. Sem o Espírito Santo tu não vai vencer no teu casamento. Brez Svetega Duha vam ne bo uspelo v Tu zakonu. não vai vencer na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Ne bo vam uspelo doma, ne bo vam uspelo v službi. Sem o Espírito Santo tu não vai conseguir andar na terra como filho de Deus. Brez Svetega Duha vam ne bo uspelo živeti na zemlji, hoditi na zemlji Tu brez pode Boga. vir todos os dias na igreja, tu pode orar, tu pode ler a Bíblia. Sem o Espírito Santo não tem jeito. Lahko vsak dan hodite v cerkev, lahko berete Sveto pismo vsak dan, ampak brez Svetega Duha ne Não bo tem šlo. jeito, não vamos conseguir. A igreja não vai vencer. Ne bo vam uspelo, ne bomo zmogli in cerkev ne bo uspela. Sem o Espírito Santo a igreja não existe. Brez Svetega Duha cerkev ne obstaja. É o Espírito Santo que nos dá autoridade e poder no mundo espiritual. Sveti Duh je tisti, ki nam da to avtoriteto in moč v duhovnem É o svetu. Espírito Santo que faz o homem ser um homem espiritual. Sveti Duh je tisti, ki naredi duhovnega človeka. É o Espírito Santo que guia a nossa vida. Sveti Duh vodi naše življenje. Perdão se eu estou muito alterado. Se opravičujem, če sem zelo vzhičen. É porque o Espírito Santo, ele é Sveti Duh je močan. a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter no Sveti mundo. Duh je tista najbolj dragocena stvar, ki jo lahko ima človek. Mas se a gente continuar em Atos 2, Ampak če nadaljujemo v drugem poglavju apostolskih del, verso 1 a 4, vrstice 1 do 4, quero que você entenda o que eu vou falar, rad bi namreč, da razumete, kaj vam želim povedati. e vocês também podem anotar e estudar em casa, Lahko si zapisujete, lahko potem sami doma preučujete. porque estamos celebrando Pentecostes, amém? Zato, ker mi smo zdaj sredi praznovanja Binkošti. Pentecostes tem dois grandes significados. Binkošti imajo dva glavna pomena. Foi quando os 10 mandamentos, o povo recebeu os 10 mandamentos de Deus. Namreč takrat je Božje ljudstvo prejelo 10 zapovedi. Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. Mojzes je prejel 2 plošči z zakonom. Vocês conhecem essa história? To zgodbo verjetno poznate. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi em Pentecostes. Namreč na Binkošti je Mojzes No Monte prejel Sinai. 10 zapovedi na gori Sinaj. E também Pentecostes foi quando o povo de Deus recebeu o poder, o Espírito Santo. Je pa na Binkošti tudi ljudstvo prejelo moč Svetega Duha. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Potem, ko je Jezus Kristus umrl in ponovno vstal. Conhece essa história? To zgodbo poznate? Amém. Atos 2:1. Apostolska dela 2:1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes e em só lugar. Ko je prišel Binkoštni dan, so bili takrat vsi zbrani v enem duhu na istem kraju. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal siloviti hari in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. E lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili na vsakim je obstal po eden. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in so začeli govoriti v tujih jezikih, tako kakor jim je Duh dajal izgovarjati. O povo precisava do Espírito Santo para
avançar, para o reino de Deus avançar na terra. Ljudstvo je potrebovalo Svetega Duha, zato so lahko napredovali, zato je lahko Božje kraljestvo napredovalo na zemlji. E a gente viu que quando recebermos o Espírito Santo, vamos receber um poder espiritual sobre as nossas vidas. Videli smo, da takrat, ko prejmemo moč Svetega Duha, prejmemo to duhovno moč v naše življenje. E quando chegou o Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam esse poder de Deus. In ko so nastopili Benkošti, so oni prejeli Svetega Duha, prejeli so to Božjo moč. Mas por que, pastor? Pastor, zakaj? Por que é importante recebermos, termos o Espírito Santo? Zakaj je pomembno, da mi prejmemo? Zakaj je pomembno, da imamo Svetega Duha? Será que é só para falar que eu sou um ser espiritual? A je to samo zato, da jaz lahko rečem, da sem duhovno bitje? Só para eu mostrar que eu falo em outras línguas, que eu danço e sou espiritual? Samo zato, ne, da lahko rečem, da jaz govorim v drugih jezikih, zato da lahko plešem, da rečem, da sem duhoven? Não! Ne. Eu vou explicar para que a gente possa entender a importância do Espírito Santo. Bomo razložili, zato da bomo lahko razumeli to pomembnost Svetega Duha. Gênesis 1:1. Prva Mojzesova 1:1. Aleluias. Gênesis 1:1 e o verso 2. Prva Mojzesova 1:1 in 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. V začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Zemlja pa je bila pusta in prazna in tema se je razprostirala nad globinami. E olha só. In poglej. E o Espírito de Deus, In Duh Božji, o Espírito de Deus Duh Božji se movia sobre a face das águas. je se gibal in vel nad vodami. O Espírito Santo de Deus estava sempre presente, desde o princípio de tudo. Božji Sveti Duh je bil vedno prisoten, vse od začetka vsega. E quando Deus fez os céus e a terra e havia trevas na terra, In ko je Bog naredil nebesa in zemljo in je bila še tema na a terra zemlji, estava sem forma e vazia, tinha trevas na terra. ko je bila zemlja prazna, brez oblike, takrat je bila tema E na o zemlji. Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele estava protegendo das trevas. Ele estava sendo um tampão espiritual contra o reino de Satanás. In Božji Duh je vel nad vodami, lebdel je nad vodami, ne? On je tam varoval je pred temo, bil je tisti tampon v duhovni sferi. O Espírito Santo de Deus era o guardião da terra. Božji Sveti Duh je bil varuh zemlje. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá autoridade sobre o inimigo, sobre Satanás, sobre as trevas. Božji Sveti Duh je tisti, ki nam da avtoriteto nad sovražnikom, nad Satanom, nad temo. As trevas estavam no abismo. Tema je bila v globini. E o Espírito Santo era aquele que guardava todas as coisas. Božji Sveti Duh pa bil tisti, ki je vse varoval. E agora, por causa do pecado, In zdaj zaradi greha, quando Deus fez Adão e Eva, eles pecaram, a consequência do pecado é a morte. ko je Bog naredil Adama in Evo in sta grešila, ne? In vemo, da posledica greha je A smrt. gente se separou de Deus Mi smo se ločili od Boga e perdemos a essência do Espírito Santo, perdemos o poder e a autoridade do Espírito Santo. in izgubili smo to bit Svetega Duha, izgubili smo to avtoriteto in moč Svetega Duha. A presença do Espírito Santo que dava autoridade ao ser humano contra as trevas, contra Satanás e seus demônios, agora perdemos. Ne? Izgubili smo to moč, to prisotnost Božjega Svetega Duha, ki nam je dala avtoriteto nad Satanom in E quanto temom. mais o homem peca, mais separado, mais longe de Deus se torna. In bolj kot človek greši, bolj je ločen od Boga, dlje od Boga. E agora a gente começa a ficar vulnerável, a gente começa a ser atacados pelas trevas. In takrat, ko smo daleč od Boga, smo mi vedno bolj ranljivi, tema nas vedno bolj napada. Estão entendendo? Je to razumljivo? Espírito
Santo de Deus, Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. Божий Святий Дух. Святий Дух в хебрейщині є Руах ХаКодеш. Que é Espírito Santo, Ruach, Espírito, Kodesh é Santo, Ruach HaKodesh. Руах є Дух, Кодеш є Свят, Святий Дух. E o Espírito Santo de Deus ele é tão importante, І Божий Дух є тако помембен, porque quando Deus fez Adão, ele soprou o seu espírito no Adão. Namreč, коли Бог наредил Адама, Іван пихнув своєго духа. Não o Espírito Santo, ele só soprou o Ruach. Не му пихнув Святого Духа, само Руах є пихнув. Não o Ruach HaKodesh, Не Руах ХаКодеш, mas o Ruach. Para termos a vida, precisamos do Espírito, porque é o Espírito que traz vida. ампак само Руах, намреч за то, да би ми легко имели живление, рабимо духа, духа живления. O Espírito Santo de Deus é que nos dá autoridade sobre a vida. Божий Святий Дух нам дá авторитета над живлением. Vocês estão entendendo? É to razumljivo? O Espírito Santo de Deus é o que governa a terra. Божий Святий Дух je to, kar vlada zemlji. Eu não vou ler Gênesis 2:7, que é quando Deus soprou o Espírito. Ne bom bral Geneze 2:7, ko je Bog vdihnil duha. Então, quando Deus entregou o Espírito Santo, porque foi uma promessa que Jesus Cristo deu para a igreja. Култури Бог дал Святого Духа, zato ker je to bila obljuba, ki jo je Jezus dal cerkvi. A gente vai ler que Jesus Cristo, ele tinha o Espírito Santo, por isso que ele agia e fazia tudo aquilo que ele fez na terra. Jezus Kristus, on je namreč imel Svetega Duha, zato je on počel vse to, kar je počel na zemlji. E Jesus Cristo sabia que a igreja, que o ser humano precisava do Espírito Santo para fluir espiritualmente, para andar na terra. In Jezus Kristus je vedel, ne, da cerkev potrebuje Svetega Duha, zato da bo lahko duhovno tekla, se gibala na zemlji. Porque é o Espírito Santo que governa a terra. Namreč Božji Sveti Duh je tisti, ki obvladuje zemljo. Amém? Amém? E você precisa do Espírito Santo. Vi rabite Svetega Duha. E você vai receber o Espírito Santo hoje. Vi boste danes prejeli Svetega Duha. Amém? Quem quer receber o Espírito Santo? Kdo želi prejeti Svetega Duha? Dvignite roke. Hoje você vai receber o Danes Espírito ga Santo. boste prejeli. E quando a palavra de Deus diz: quando vocês receberem o Espírito Santo, receberão poder. In ko Božja beseda pravi, takrat, ko boste sprejeli Svetega Duha, boste prejeli moč. Essa palavra poder em grego, eu fui atrás, beseda moč v grščini é dinamis. pomeni dunamis. Dinamite, dinamis. Ali dinamis, dinamit. E eu fui ver o que essa palavra significa, porque não é só um poder. In potem sem iskal, kaj ta beseda pomeni, namreč to ni katerakoli moč. Poder, Deus, né? Não sei se foi Deus que me levou, mas eu pensei já no videogame Street Fighter. Nekaj, jaz sem prvo pomislil, ne, ok, to je ono močne, ko imaš pri igrcah, Street Fighter in podobno. Na minha geração, vocês Na moja conhecem, né? generacija, ne vem. Street Fighter, ninguém Zdaj gosta. generacija sploh več ne ve, kaj je bilo Street Conhece? Fighter. É o Hadouken. Amém. Poder, Moč, dinamis, namis. pode se referir à força ou capacidade de agir. Lahko se nanaša torej na silo, na moč, na sposobnost delovanja. Exercer influência ou controle. Ali pa vplivanje, nadzor. Pode significar isso, Lahko torej pomeni to. ou é força. Ali pa gre za tisto moč. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ko mi prejmemo Svetega Duha, recebemos esse poder que é uma capacidade de agir, prejmemo to moč, ki je sposobnost, da mi delujemo. ou uma força física, Ali pa gre za to fizično moč, uma força moral, moralno moč, a excelência do caráter. odličnost karakterja. Então o Espírito Santo nos faz termos
força física Torej, Sveti Duh nam daje, da smo fizično e močni faz a gente ter uma excelência de caráter, um caráter moral exemplar. in daje nam, da imamo to moralno odliko, da imamo ta res odličen karakter. O Espírito Santo é ele que te dá um caráter santo diante de Deus. Božji Sveti Duh je torej tisti, ki ti da karakter, ki je svet pred Bogom. Ele também é uma habilidade. Je pa hkrati tudi sposobnost. Dá com a música, próximo. Habilidade, Torej, gre za sposobnost, capacidade ou competência para fazer algo. zmožnost, kompetentnost, da nekaj delamo, da nekaj počnemo. O Espírito Santo vai te capacitar a fazer algo que será santo, que será abençoado. Božji Sveti Duh te bo sposobil za to, da boš počel nekaj, kar bo sveto. Uma habilidade de Deus para fazer algo nobre, algo generoso, algo bom para a terra. To je ta zmožnost od Boga, da delaš nekaj dobrega, odličnega, nobo za Boga. Também te dá um potencial, Daje ti tudi nek potencial, uma capacidade, uma possibilidade para se tornar algo que é bom, algo que é relevante. sposobnost ali zmožnost, da postaneš nekaj dobrega, nekaj, kar bo relevantno. E quando as pessoas não têm Espírito Santo, In ko ljudje nimajo elas Svetega Duha, forçam a ser alguém que elas não são. takrat se trudijo, da postanejo nekaj, kar niso. Mas é o Espírito Santo que te dá habilidade, é o Espírito Santo que te dá um potencial para tu se tornar uma pessoa relevante, nobre. Ampak Sveti Duh je tisti, ki ti bo dal to sposobnost, ki ti bo dal to zmožnost, da postaneš boljša vseh, E por odlična. último, In kot zadnje, ele te faz, ou no contexto do Novo Testamento, ele te faz ter um poder divino. v novozaveznem pomenu ti da neko božansko moč. Através do Espírito Santo, tu ora, as pessoas são curadas. Preko Svetega Duha lahko ti moliš in bodo ljudje Através do Espírito ozdravljeni. Santo, como Jesus Cristo andou na terra, tu pode andar na terra, tu pode falar, os espíritos imundos podem sair. Preko Svetega Duha lahko ti moliš, izrečeš in bodo nečisti duhovi morali oditi. Através do Espírito Santo tem um poder espiritual que o mundo não tem. Preko Svetega Božjega Duha imaš duhovno moč, ki je svet Tu nima. fala, as coisas acontecem. Ko govoriš, se stvari Tu zgodijo. ora, Deus responde a tua oração. Ko moliš, Bog se Bog odzove na tvojo molitev. Começa a enxergar coisas que os outros não enxergam. Začneš videti in opažati stvari, ki jih drugi ne vidijo. Tu fala, as pessoas se convertem. Tu fala, as pessoas, elas têm uma revelação do mundo espiritual. Ko govoriš, se ljudje spreobrnejo, govoriš in ljudje imajo to razodetje Svetega Então Duha. o mundo perdeu o Espírito Santo. Torej, svet je izgubil Svetega Duha. E é por causa disso que o mundo está nessa bagunça. In zato je svet v takšni zmedi. Por isso que as coisas estão indo ruim, porque o mundo não tem potencial, não tem habilidade, não tem caráter. Zato so stvari v takem slabem stanju, zato ker svet nima potencijala, ker nima karakterja. Não tem poder, não tem esperança, não tem nada. Nima moči, nima upanja, ničesar ni. E na nossa casa, às vezes, está a mesma coisa. Včasih je pri nas doma zelo podobno. Porque não temos o Espírito Santo. Zato ker nimamo Svetega Duha. Não temos habilidade, não temos potencial, não temos caráter, não temos nada. Nimamo te sposobnosti, nimamo potencijala, nimamo karakterja, ničesar nimamo. Por causa do pecado, o homem perdeu tudo isso. In zaradi greha je človek izgubil vse. A gente não consegue orar, nossa oração não é escutada. Mi ne zmoremo več moliti, naša molitev niso uslišane. A gente anda na terra, dá tudo errado. Pri našem življenju na zemlji gre vse narobe. Nós perdemos o Espírito Santo. Izgubili smo Svetega Duha. Nós perdemos a autoridade sobre as coisas terrenas. Izgubili smo avtoriteto nad zemeljskimi stvarmi. De vez da gente controlar, ser o tampão para
para as trevas não entrar nas nossas vidas, as trevas estão entrando dentro de nós. Namesto da bi mi uspeli nadzorovati, ne, da bi bili ta tampon za temo, nas zdaj tema preplavlja. Porque não é tu, não é eu que somos o tampão, a autoridade, é o Espírito Santo. Namesto tampon ali, autoritete nisi ne ti ne jaz, ampak je to Sveti Duh. A gente se esforça, a gente ora, a gente faz um monte de coisa e nada muda, porque é o Espírito Santo que faz as coisas. Mi molimo, mi počnemo ogromno stvari, ampak nič se ne spremeni, zato ker je Sveti Duh tisti, ki bo spremenil. Perdemos a autoridade, perdemos o poder que foi derramado para o ser humano. Izgubili smo to avtoriteto, izgubili smo to moč, ki je bila dana človeku. E Deus sabia disso. Ampak Bog je vedel za to. E por isso que Jesus Cristo falou: Deus, eu vou lá para trazer a autoridade de volta para a criação de Deus. Zato je Bog rekel, zato je Jezus rekel: Bog, jaz bom šel in bom to avtoriteto dal človeštvu nazaj. Deus sempre quis que a gente andasse neste nível de espiritualidade. Bog je vedno želel, da bi mi hodili na tej stopni duhovnosti. Deus nunca fez você, Deus nunca fez eu para não sermos esse ser espiritual que eu acabei de ler aqui. Bog nikoli ni želel, da bi mi izgubili to, da smo to duhovno bitje, o katerem sem prebral. O plano de Deus era para que você tivesse autoridade, para que você tivesse poder sobre a Satanás, sobre os inimigos, sobre as trevas. Božji načrt, njegova želja je vedno bil, da bi vi imeli to avtoriteto nad sovražnikom, nad temo. Deus sempre quis que você tivesse potencial, habilidade, fizesse coisas boas, abençoadas. Bog je vedno želel, da bi vi imeli ta potencial, to zmožnost, da bi delali dobre stvari. Coisas relevantes para a terra, para o ser humano, para a humanidade. Da bi delali relevantne stvari za človeštvo, za zemljo. E isso reflete nas coisas naturais. In to se odseva v naravnih stvarih. Qual é o país que mais ganhou prêmio Nobel no mundo? Katera država ima največ Nobelovih nagrajencev na svetu? Israel, porque eles entendem a palavra de Deus. Izrael, zato ker razumejo Božjo besedo. Porque eles clamam a Deus para que esse potencial, para que essa habilidade entre no ser humano. Zato ker oni kličejo v Bogu, da bi ta potencial, ta sposobnost prišla v človeka. Homens e mulheres espirituais fazem coisas nobres, fazem coisas para transformar a terra. Namreč duhovni možje in žene delajo stvari, odlične stvari, zato da prinesejo to sposobnost na zemljo. Transformar a terra. Da preobrazijo Porque zemljo. é o Espírito Santo que vai colocar em você potencial para transformar vidas, não para destruir vidas. Namreč Sveti Duh bo v vas dal potencial, da preobražate življenja, ne da jih uničujete. Então, com o Espírito Santo, tu transforma a vida, a tua vida transforma outras vidas são abençoadas, são transformadas, são libertas. Namreč s Svetim Duhom ti preobražaš življenje, življenja so preobražena, spremenjena, izboljšana, blagoslavljaš jih Se a tako. tua vida está destruindo outras vidas, In če tvoje življenje uničuje druga tu não življenja, tem o Espírito Santo. potem nimaš Svetega Duha. Porque é a ausência do Espírito Santo que destrói famílias, que destrói vidas. Namreč odsotnost Svetega Duha uničuje družine, uničuje življenja. Mas o Espírito Santo é aquele que vai fazer com que você seja transformado, Sveti Duh pa bo naredil, da boste vi preobraženi, para que você tenha uma habilidade do céu, da boste vi iz nebes prejeli o sposobnost, caráter do céu. nebeški karakter. E aí agora você começa a transformar outras vidas. In takrat boste vi lahko začeli preobražati druga življenja. Se você não tem o Espírito Santo, não vai conseguir. In če nimate Svetega Duha, potem vam ne bo uspelo. Porque é o Espírito Santo que nos dá tudo isso que foi falado. Ker je Sveti Duh tisti, ki nam da vse to, o čemer smo govorili. E Jesus Cristo sabia disso. In Jezus Kristus, on je vedel za to.
Jesus Cristo sabia que o mundo estava perdido sem o Espírito Santo. Jezus Kristus je vedel, da je svet brez Svetega Duha izgubljen. O mundo está perdido sem o Espírito Santo. Svet je brez Svetega Duha izgubljen. Por isso que a igreja é o único lugar que ensina que é o Espírito Santo de Deus que faz todas as coisas. Zato je cerkev edini kraj na svetu, ki uči, da je Sveti Duh tisti, ki vse naredi. E Jesus Cristo, em João 16, In v Janezu 16, verso 7, v vrstici 7, Jesus Cristo fala assim. je Jezus Kristus rekel tako. João, Janez 16. poglavje, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, João. João 16, 7. torej Janez 16, 7. Fala assim. Pravi tako. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Toda govorim vam resnico, pravi Jezus, za vas je bolje, da grem. Kajti, če ne grem, potem to lažnik ne bo prišel k vam. Če pa odidem, vam ga bom jaz poslal. Verso 8. Vrstica 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ko pa on pride, bo prepričal svet, da se moti, oziroma svetu dokazal krivdo glede deha, pravičnosti in sodbe. 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Glede greha zato, ker vame ne verujejo. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e vós não me vereis mais. Glede pravičnosti zato, ker odhajam k očetu in me ne boste več videli. 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Glede sodbe pa zato, ker je vladar tega sveta že obsojen. Jesus Cristo está explicando para os seus discípulos. Jezus Kristus je svojim učencem razlagal, Eu tenho que ir, eu tenho que morrer, ressuscitar e voltar para Deus. rekel je, jaz moram biti ponovno obujen in iti nazaj k Bogu, Porque se eu não for, eu não vou conseguir mandar o Espírito Santo. zato ker če ne bom šel, potem jaz ne bom uspel poslati Svetega Duha Boga. Porque é Ele que vai tocar no coração de vocês e convencer vocês do pecado. Namreč on se bo dotaknil vaših življenj in vas prepričal, kar se tiče greha. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Sveti Duh je tisti, ki prepričuje svet oziroma opozarja na greh. Ele é o nosso consolador, Ele é tudo que nós precisamos para viver. On je naš tolažnik, on je vse, kar mi rabimo za življenje. Jesus Cristo explicou. Jezus Kristus je to razložil. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. In Sveti Duh je prišel na Binkošti. O Espírito Santo chegou em Pentecostes. Sveti Duh je na Binkošti se spustil. E depois que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, In potem, ko so Jezusovi učenci prejeli Svetega Duha, em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas. je na eno Petrovo pridigo se spreobrnilo 3000 ljudi. É depois que o Espírito Santo de Deus chegou, eles fizeram milagres, sinais e maravilhas. Potem, ko je Sveti Duh prišel, so delali čudeže, čudežna dela, É znaki. depois que o Espírito Santo desceu sobre a terra, e a Bíblia fala que Deus deu o Espírito Santo para todos. Potem, ko se je namreč Sveti Duh spustil na zemljo in Sveto pismo pravi, da je Bog dal Svetega Duha vsem. Jesus Cristo sabia disso. Jezus Kristus je zato vedel. E você precisa do Espírito Santo. In vi rabite Svetega Duha. Você precisa do Espírito Santo para vencer as lutas da tua vida. Vi rabite Svetega Duha, da boste premagovali te bitke Porque svoje você življenje. sozinho não vai conseguir. Namreč samim vam ne bo uspelo. O Espírito Santo é aquele que vai vencer as batalhas que tu tem na tua vida. Sveti Duh je tisti, ki bo zmagal vaše bitke, É o vaše Espírito Santo que življenje. vai mudar teu caráter, é o Espírito Santo que vai mudar teu casamento, é o Espírito Santo que vai mudar as coisas do teu trabalho. Sveti Duh bo spremenil vaš karakter, Sveti Duh bo spremenil vas v službi, vašo službo, É o vaš Espírito zakon. Santo que Todo Sveti é Duh. autoridade sobre as trevas e sobre os demônios. Namreč Sveti Duh je avtoriteta nad temo, nad demoni.
Vocês estão entendendo isso? Je to razumljivo? Nós temos que nos arrepender. Mi se moramo pokesati E voltarmos para onde a gente nunca deveria ter saído, in se vrniti tja, odkuder nikoli ne bi smeli iti. que é a presença de Deus. In to je Por isso que Božja essa música foi prisotnost. muito linda. Zato je bila zadnja pesem tako zelo lepa. É a presença de Deus que é o paraíso, é tudo nas nossas vidas. Ta Božja prisotnost je raj, to je vse v našem življenju. É o Espírito Santo que vai te dar autoridade. In Sveti Duh je tak, ki ti bo dal avtoriteto. Nós perdemos o Espírito Santo por causa do pecado. Mi smo izgubili Svetega Duha zaradi A greha. única coisa que o Espírito Santo não anda junto é o pecado. Edina stvar, s katero se Sveti Duh ne druži, je greh. Precisamos do Espírito Santo. In mi rabimo Svetega Duha. E já faz alguns dias, uns 2, 3 dias, Kakšne 2-3 dni že que tem uma música que eu canto. jaz prepevam eno pesem. Não sei se tu vai conseguir traduzir. Que é assim: Espírito, Espírito, Duh, Duh, que desce como fogo, ki se spustiš kot ogenj, vem como em Pentecoste pridi kot nebinkošti e enche-me de novo. in me znova napolni. Espírito, Espírito, Duh, dragi Duh, que desce como fogo, ki se spustiš kot ogenj, vem como em Pentecoste pridi kot nebinkošti e enche-me de in me novo. znova napolni. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Cerkev, rad bi vas povabil, Eu da quero convidar o vstanete Espírito Santo in rad bi povabil Svetega a nos Duha, encher de novo, como em Pentecostes. da nas znova napolni kot nebinkošti. Espírito, Espírito. Vês, não sabe cantar essa Pridi música? kakor ogenj. Não. Duh, dragi Duh, Que pridi kakor desce ogenj. como um fogo. Vem, essa é a minha oração para essa manhã. In to je moja molitev v tem jutru. Levante as mãos para o céu. Dvigni roke k nebesom. Jesus Cristo, Jezus Kristus, assim como o Senhor prometeu e cumpriu a tua promessa, tako kot si ti, Gospod, obljubil in izpolnil obljubo, de que deveria ir para o Pai para mandar o Espírito Santo sobre a terra. da moraš iti k Očetu, zato da boš poslal Svetega Duha na zemljo. Eu te peço que o Senhor toque nas nossas vidas hoje. Te prosim, Gospod, dotakni se danes našega življenja. Que o Senhor toque o coração de cada um nessa manhã. Gospod, dotakni se vsakega v tem jutru. Entendemos e vimos que é importante termos o Espírito Santo. Razumemo in živimo, ne, da je pomembno imeti Svetega Duha. Que o Espírito Santo é o que nos dá autoridade e poder para viver na terra. Namreč Sveti Duh je tisti, ki nam da oblast in moč, da lahko živimo na zemlji. E assim como foi dia em Pentecoste, onde o teu Espírito Santo tocou cada ser humano daquela sala. Tako kot je bilo na Binkošti, ko se je Sveti Duh dotaknil vsakega v sobi, v Eu te prostoru. peço que o Senhor toque na vida de cada um. Tako que te está aqui prosim, nessa Gospod, manhã. dotakni se danes življenja vsakega tukaj. O Senhor vai tocando na vida deles. Gospod, dotakni se njihovih življenj. Vem, Espírito Santo. Pridi, Sveti Duh. Assim como o Senhor fez, Tako kot si ti, Gospod, naredil, faz de novo, Senhor. naredi znova. Aquelas pessoas que oram em línguas, Tisti, ki molijo v jezikih, vai orando agora. molite zdaj v jezikih. Cheira lá, basuri anda. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E pride, Sveti Duh, pridi. Basuri anda, sheketere lá, manás. Vem, Espírito Santo, Pridi, sobre a Sveti igreja. Duh, pridi na to Cheira lá, cerkev. basuri.
Cheira labaçu. Vai tocando as vidas, Senhor. И доtakни се življenj. Vai tocando as vidas, Senhor. Cheira lamanara cantara basurianda. Espírito, Espírito. Dotakni se življenj. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas nessa manhã. Господи, ако ти ми Abre o entendimento do teu povo. Открий разумеване Abre o Твоега coração do людства, teu Господь. povo. Cheira labaçurianda. Открий, Господь, сърце Твоега людства, Господь. Cheira labaçurianda. Vai, Espírito Santo. Дай, Свети Дух. Teu povo precisa de autoridade. Teu povo precisa de poder. Твое людство раби авторитета, Твое людство раби мощ. Cheira labassuri andarabassuri andaramanais. Vesna. Cheira cantarabassuri andarabassuri. Só Vesna e Samuca. Cheira labassuri andaramanais. E eu vou convidar toda a igreja para vir aqui para frente. Sabe, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Quando eles receberam a promessa. Eu quero toda a igreja aqui. Os que estão lá em cima, desçam também. Todos aqui. Por gentileza, chama as crianças também. Por todos aqui. Espírito Santo. Eu quero convidar vocês a aumentar a voz de vocês. Sabe, uma das coisas que mais o inimigo trabalha na cultura na Eslovênia é a timidez, a vergonha. Se nós estivéssemos no estádio de futebol, nós estaríamos gritando, estaríamos cantando, estaríamos pulando na hora do gol. E tudo isso por causa de homens mortais. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente tem vergonha de levantar nossa voz. A gente tem vergonha de manifestar as nossas emoções de alegria. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá um espírito de ousadia para nós adorar o Senhor. A Bíblia também diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, que nos convence da justiça, que nos convence do juízo. Então não seja tímido, seja ousado, seja ousado, abra tua boca e adore o Senhor. Declare o teu amor, a tua necessidade, até a tua dúvida. Jesus, eu não acredito muito em tudo isso. Eu nunca escutei falar muito disso. Eu nunca participei muito disso. Mas sabe, Jesus, eu quero isso de verdade. Eu não quero ficar de fora. Eu quero mais o teu Espírito em mim. Da tua paz em mim. Da tua ousadia em mim. Na minha casa. No meu relacionamento. Aonde eu for, Senhor. Que haja separação entre luz e trevas. Porque a dominação do teu Espírito. Onde eu for, eu quero que você vá comigo. Então, Senhor Jesus, aqui, hoje, enche-me com mais de ti. Arrebenta as barreiras da incredulidade. Arrebenta, Senhor Jesus. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua. A Bíblia diz que o vento do Espírito, ele sopra como um vento no jardim. Começa a orar em língua. Começa a orar em língua. E se você não ora em língua,
че ще не молиш езики, да че Господ напълни ме с Твоим Духа Бог, напълни ме с Твоим Духа Господ. Дайме, братя, славите Бога. Славиме Бога. Закрий свои очи, имamo besedila. Той е Господу на сърце, Той е Господу на сърце. Той е главният езико. Чудовит си ти. Chame a presença dele para a tua vida. Покличи Неговия присъствие. Abre a tua boca só uma vez. Отвори своя уста и му речи: приди, Свети Дух, приди в мое живление. Fala com Deus. Ele está aqui, fala. Говори с Богом, onde o Espírito Santo vai na tua vida. Tu é filho, tu é filha. Tu é filho, tu é filha. Fala, Espírito Santo, vem. Entra na minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Ei, muda. Tudo aquilo que foi perdido. Tudo que foi perdido. Tudo que Satanás roubou. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche esse povo. Enche esse povo. Como foi em Pentecostes, faz de novo. Faz de novo. Oh, enche, Senhor. Napełni Gospod. Oh. Tebi le nebesa
Deus é o teu Pai. Bog je tvoj oče. Ele te ama. On te ljubi. O que tu faz quando está na presença do teu Pai? Kaj ti narediš, ko si pred obličjem svojega očeta? Ele é teu Pai. On je tvoj oče. O que tu faz quando tu estás na presença do teu Pai? Kaj narediš, ko si pred obličjem svojega očeta? A gente ama o Pai. Mi očeta A gente ljubimo. abraça o Pai. Mi očeta A gente objamemo. fala com o Pai. I govorimo z očetom. E o teu Pai é Deus. In tvoj oče je Bog. E Ele está aqui neste lugar. In on je tukaj, v tem prostoru. Eu vou dar um abraço em cada um e entregar. Objemam vsakega med vami in vam dal en klas. Que é um tempo, isso significa um tempo novo para a tua vida. Namreč to je nov čas za tvoje življenje. De transformação, Za preobrazbo, de frutificação, da daš sadove, de uma autoridade espiritual. za duhovno avtoriteto. E hoje, In danes o Espírito Santo vai te visitar. te bo Sveti Duh obiskal. Não importa onde tu esteja, Sploh ni pomembno, kje si. andando de carro, na tua casa, com amigos. Če se voziš z avtom, če si doma, če si s prijatelji. O Espírito Santo vai entrar na tua vida. Sveti Duh bo vstopil v tvoje življenje. E vai acontecer algo dentro do teu coração. In zgodilo se bo nekaj znotraj tvojega Vai srca. acontecer algo espiritual. Zgodilo se bo nekaj duhovnega na tvojem A življenju. palavra de Deus diz que vai nascer uma fonte de água viva. Božja beseda pravi, da se bo odprl vir žive Essa vode. fonte vai nascer sobre a tua vida. In ko se bo ta vir odprl na tvojem življenju, E tu vai se sentir diferente. se boš počutil Tu drugače. vai ver diferente. Videl boš Tu vai drugače. pensar diferente. Misli boš Tu vai drugače. falar diferente. Govoril boš drugače. Porque é uma fonte de água viva. Zato, ker je to vir žive vode. Que vem através do Espírito Santo de Cristo Prihaja na tua preko vida. Svetega Duha v tvoje življenje. Não te dispersa. Não te dispersa. Ne zmedaj se zdaj. Fica bem quietinho aqui na frente. Pridite sem naprej, Só fecha mirno. os teus olhos agora. Zaprite svoje oči. Quando o pastor for te abraçar, tu recebe o abraço. In ko te bo pastor objel, sprejmi objem. Mas agora fecha o teu olho. Ampak zdaj zapri svoje oči. Coloca a mão no teu coração. Daj roko na svoje srce. E pede para conhecer mais do Senhor. In prosi Gospoda, da ga bolje spoznaš. Pede para conhecer o Cordeiro Santo de Deus. Prosi, da lahko spoznaš jagnje Božje, Que tira o pecado do mundo. ki odjemlje greh sveta. Mas também pede para conhecer Prosi pa tudi, a outra face dele. da spoznaš njegov drug obraz. A do leão da tribo de Judá. Tistega leva judovega rodu. Diz, Senhor, Gospod, eu quero te conhecer. želim te spoznati. Não de ouvir falar de ti, Ne da samo slišim govoriti o tebi, mas de andar contigo, Senhor ampak Jesus. resnično hodim s tabo, Gospod Jezus. Eu quero mais de ti. Želim več tebe, Gospod. Enche-me do teu Espírito que é santo, Senhor. Napolni me s tvojim duhom, Gospod, ki je svet. Convence-me do meu pecado. In prepričaj me o mojem grehu. Convence-me do meu pecado, Senhor. Prepričaj me o mojem grehu, Gospod. Eu não quero mais, Senhor, Gospod, nočem več sucumbir à minha carnalidade, aos meus desejos, se predajati svojim mesenostim, svojim željam, aos meus medos, mojim strahovom, às minhas dúvidas. mojim dvomom. Dá-me olhos espirituais, Senhor. Daj mi, Gospod, duhovne oči. Olhos espirituais, Senhor. Daj mi duhovne oči, Para que eu possa enxergar como tu enxerga. da te bom lahko videl, kot ti vidiš. Dá-me ouvidos espirituais, Senhor Jesus. Daj mi, Gospod, duhovna ušesa, Para que eu possa ouvir a tua voz. da bom lahko slišal tvoj glas, Discernir a tua voz. razlikoval tvoj glas. Ó Senhor, Gospod, dá-me experiências com o mundo espiritual. da mi izkušnje z duhovnim svetom, Dá-me os dons do Espírito. daj mi dar duha. Senhor, revela o dom do
a minha vida. И разодени ни Господар духа ки га имаш до моје življenje. Ensina-me a usar esse dom, Senhor. И научи ме употребljati та дар, Para Господ. glorificar o teu nome. Zato da bom slavil Tvoje ime. Senhor, Gospod, quando eles estavam todos reunidos, ko so bili vsi zbrani, do céu o Senhor enviou si ti Gospod poslal iz nebes o teu Espírito que é Tvojega santo. duha, ki je svet. E todos que estavam naquele lugar, Senhor, Vsi, ki so bili tam, Gospod, ficaram cheios do teu Espírito. so bili polni Tvojega duha. E o sinal, Senhor, I znamenje, Gospod, foi a ousadia. je bil pogum. Porque dali, Senhor, Kajti takrat, o Gospod, teu Evangelho foi pregado no mundo todo. si ti oznanjal evangelij po vsem svetu. Senhor, a nossa oração hoje, Senhor, In naša molitev danes, é Gospod, para que toda timidez je zato, da vsa sramežljivost caia por terra, Senhor. gine, Gospod. E um batismo de ousadia no Espírito In krst drznosti, poguma v duhu, venha sobre todos que aqui estão. naj pride nad vsakega, ki je tukaj. Ousadia, Drznost, ousadia, drznost, coragem, pogum, para lutar contra o maligno, da se borijo proti zlu, contra o pecado. proti grehu. Ousadia, Senhor, Drznost, para Gospod, ser manso de espírito da bodo krotki v duhu e ousado em palavra. in pogumni, drzni v besedah. Precisamos de Ti, Senhor. Rabimo Tebe, Gospod, Precisamos de Ti, Senhor. rabimo Tebe. Sopra vento do Espírito. Zapihaj veter Sopra duha, vento do Espírito. zapihaj veter Sopra duha, sobre nós, Senhor. zapihaj nad nami, Gospod, Enche-nos de Ti, in Senhor. nas napolni s Tabo, Gospod, Enche-nos de Ti, Senhor. napolni nas s Tabo, Gospod. Não queremos ser uma igreja morna, Nočemo biti mlačna cerkev, uma igreja de palavra. nočemo biti cerkev samo besed, Nós queremos ser uma igreja viva. ampak želimo biti živa Uma igreja cerkev, viva. živa cerkev. Cura-nos, Senhor. Zdravi nas, Cura Gospod, nossa alma, zdravi Senhor. našo dušo, Gospod, Cura nossa alma, zdravi Deus. našo dušo, Bog, Para que nós não venhamos a viver através das nossas dores, da ne bomo živeli z prvotožbami, mas para que nós venhamos viver pelo que cremos. da bomo živeli po tem, kar verjamemo. E só o Senhor In ti, Gospod, pode fazer isso hoje conosco. lahko to danes narediš z nami. Ó Senhor, Gospod, Tu sabes o que cada um aqui precisa, Senhor. ti veš, kaj vsak od nas rabi, Gospod, Da libertação que eles da precisam. osvoboditev, ki jo rabijo, Da direção que eles precisam. usmeritev, ki jo rabijo, Da provisão que eles precisam. preskrbo, ki jo rabijo. E só Tu pode fazer, Senhor. Samo ti, Gospod, lahko to narediš. O que homem nenhum pode fazer. Noben človek ne more narediti tega. Então nós te pedimos, ó Senhor, Zato, Gospod, te prosimo, que hoje cada um que aqui está da vsak, ki je danes tukaj, receba um nível de cura na sua alma. prejme stopnjo zdravljenja svoje duše. Senhor, derrama do Teu Espírito Gospod, razli svojega duha sobre nós nad nas. e convence-nos do pecado. Nas prepričaj v greh. Convence-nos do pecado, Senhor. Prepričaj nas v greh. Liberta-nos do pecado, Senhor. Osvobodi nas greha, Liberta-nos do Gospod. pecado, Senhor. Osvobodi nas greha, Nós Gospod. queremos ser santos como Tu és santo. Mi želimo biti sveti, kot si ti svet, Gospod. Dá-nos a Tua alegria, Zavolimo na tvoje a Tua veselje, paz, tvoj mir, a Tua santidade. tvojo svetost. Dá-nos discernimento do Espírito. Daj nam, Gospod, razumevanje duha. Senhor, Gospod, a Eslovênia é Tua. Slovenija je tvoja, A nossa família é Tua. naša družina je tvoja, Kamnica é Tua. Kamnica je tvoja. As nações pertencem a Ti. Narodi ti pripadajo, Mas, Senhor, ampak ti, Gospod, se Tu não encheres-nos dessa capacitação, Gospod, napolni nas to como Tu usposobitvijo. encheste, Senhor, há mais de 2000 anos atrás, Tako Senhor, kot si več kot 2000 let nazaj aquele napolnil dia em Jerusalém. tistega dne v Vamos fazer Jeruzalemu. conosco de novo, Senhor. Gospod, naredi z nami znova. Como iremos e pregaremos, ó Pai. Kajti brez tega ne moremo znanjati iti naprej, Gospod. Eis-nos aqui, Senhor, In tukaj smo, Gospod, para pregar o Teu Evangelho, da bomo znanjali Tvoj evangelij, o Teu reino, Tvoje kraljestvo, as Tuas boas novas. Tvoje dobre novice. Precisamos de Ti Rabimo te, para invadirmos essa cidade, da napolnimo to mesto, esta nação, ta narod, com a palavra de um Deus que vive z besedo Boga, ki živi, e que transforma vidas, ki preobraža življenje, que liberta, ki osvobaja, que cura, ki ozdravlja, que transforma. ki preobraži. É por Ti, Senhor. Zaradi Tebe, Gospod.
é para ti, Senhor. Exato, Господь. Porque sabemos que não há outro lugar. Като няма да ни другого места. Para onde iremos nós? Кам бомо ми шли? Para onde iremos nós? Кам бомо ми шли, Se Господь? só tu tens as palavras de vida eterna. Само Ти имаш беседа, Господь. Enche-nos, Senhor, dessa И convicção. напълни нас, Господь, с тем разумеванием. Enche-nos dessa Напълни нас, Господь, с тем разумеванием. И така. Continua esperando. Ще напред молите. Continua orando. И така. Entrega para o Senhor os teus medos, Подай Господу свои страхове, as tuas dores свои болечини e a tua gratidão. и своя хвалежност. Aprende a adorar o Senhor. И научи се честити Господа. Aprende a te aquietar. Научи се умирите. Orar Молити. não é Pai Nosso, Ave Maria. Не сгой да молиш Отче наш или про Ave Maria. Orar é falar com o Deus que vive. Молити помени бити сговорити с живим Богом. Ele vive. Он живи. E Ele quer ser o teu melhor amigo. И он живи бити твой наибольший Ele já é o приятель. teu Salvador. Он е жив твой решитель. Mas Ele também quer ser o teu melhor amigo. Так он живи бити туди твой наибольший приятель. Para isso você precisa dar liberdade para Ele na tua vida. Зато ви морате дати всю свободу в вашем живлении. Melhor amigo nos conhece. Наибольший приятель нас познал. Melhor amigo sabe das nossas dores, Наибольший приятель нас позна наши болечини, dos nossos segredos, позна наши скрыности, dos nossos sonhos. позна наши болечини. E Ele se alegra conosco. И он се весели с нами. E Ele também chora conosco. И он туди оче с нами. Se tu não der esse espaço na tua vida para Jesus, Че ти не будеш Исус да тега простора в своем живлении, Ele só vai ser uma religião para ti. потом да он зате само религия. Mas quando Ele se tornar um verdadeiro amigo, Да он постал реснично твой Интимно. приятель, интимен приятель. então, Такрат, такрат, Ele será realmente o teu Deus да он реснично твой Бог e não a tua religião. и не твоя религия. Eu estou te convidando nesse momento Zato те вабим да тем утро, a fechar o teu olho да запреш свои очи e quietinho do teu coração, porque o Senhor conhece o teu coração. и тихо в своем сърцу, ker Господ позна твое сърце. Tu teres uma conversa profunda com Ele agora. Си запъртими очми тихо поговори с ним, глубоко поговори. É isso que Ele espera de ti hoje. То он данес причекува от тебе. Que tu tenha uma conversa íntima, Да имаш интимен поговор с ним, profunda com Ele. глубок поговор с ним. Dos teus sonhos, О твоих санях, das tuas dores, твоих болечинах, dos teus medos, твоих страхове, dos teus desejos, твоих желях, das tuas fraquezas, твоих шибкостей, das tuas alegrias. твоем веселью. Fecha os teus olhos. Зато запри свои очи. Seja honesta com o Senhor. Бъди искрен с Господом. Seja profundo com o Senhor. Глубоко се поговори с Господом. Ele quer se revelar para ti. Значи Он се ти жели разодети. Não como a tua religião, Не като твоя религия, mas como teu Salvador. а пък като твой решител. Nada que tu fez Ничко си сторил e nada que tu fará и ничо тега кар Бог сторил irá diminuir o amor de Deus pela tua vida. ти не бе отзело Божия любезност твоего живления. Ele já morreu por ti. Он е же умрел за те. E a única coisa que pode te separar do amor dele Едини начин ки те лахко оттърга от Божия любезни é a tua própria decisão. е твоя ластна отлучител. A tua própria decisão. Твоя ластна отлучител. Nesse último louvor, И те задна хвалница. eu quero que vocês apaguem as luzes. Желим да угаснете лучи. Apaga as luzes. Ако угаснеш лучи от дворани. Porque eu quero que tu tenha um momento de privacidade. Зато да бъдеш имел тренутък за седности. Fecha os teus olhos. Запри свои очи. Fecha os teus olhos e comece a falar com o Senhor mais profundamente. Запри свои очи и зачни говорити глубоко с Coloca tudo Господом. para fora. И повей му все. Te alegra. Весели се. Chora. Лучи. Compartilha com o Senhor И дели с Господом. aquilo que tu tem no teu coração. Исто кар носиш в сърцу.
kitara je brez strune, ampak to zaslovljenje ni važno. Gospod res želi naša srca. In jaz vas vabim, da skupaj zapojemo. Preplavi prostor nas napolni, da v slavi pride srca čakaj, da prevzameš Bog nas prisotnostjo. Sveti Duh tu dobrodošel si, preplavi prostor nas napolniti, da v slavi pride srca čakaj, da prevzameš Bog nas prisotnostjo. Amém, igreja? Amém, cercău. Deus vai te visitar ainda, se não te visitou. Че Bog še ni te bo še obiskal. Porque o Espírito Santo, ele foi mandado para toda a terra. Namreč Sveti Duh je bil poslan do vso E a zemljo. Bíblia fala que a glória de Deus está sobre toda a terra. In Sveto pismo pravi, da je Božja slava nad vso zemljo. Você vai sentir algo sobrenatural na tua vida. In boste čutili nekaj nadnaravnega v svojem življenju.
Depois que você sair daqui, continue falando com Deus. Deus, Когато сте дошли от тук, ще надалюйте с Бога. se é verdade tudo aquilo que o pastor falou, visita-me. Че все това, къде пастор рекал res, Porque ме tu que обижте. abre a porta para o Espírito Ти си Santo. ти тисти, ки отпреш врата É Светого você que Духа. tem que decidir isso. Ти си тисти, ки се мораш одлучити за то. Amém? Амен. Agora eu quero pedir para você aplaudir a Deus o mais forte que você Зато puder. желим просити да Богу заплоскате най-мощно на Agradecendo por tudo aquilo. Pode И се му захвалите за все. Laco. Porque a glória é para Ele. Значи, вся слава припада Нему. Tudo é para Ele, por Все Ele. е за Него и по Нем. É Ele que nos sustenta. Он е так и нас държує. Agora é hora de nós ofertarmos a Deus. Стъпа час да даруем Богу. Dê a tua oferta com amor e carinho. Приправите своя дар с любезня. Vamos até tu, Brato. Vamos. E enquanto tu prepara a tua oferta, И медtem ко приправляте свой дар, Caia e Denis, temos alguns anúncios. имamo ще некaj обвестил. Temos algum anúncio. Sábado, essa semana vai ser uma semana de muitas atividades. Та теден бо пълн активности. Essa semana está chegando Jesus Revolution. Та теден приhaja Jesus Revolution. Essa semana vai ser... Nós vamos fazer muitos gols no mundo espiritual. Та теден бомо досигли велико духовних голов. Sábado, nós temos o Družinski dan em Kamnica. В събота имamo дружински дан в Камници. E sábado, nós vamos ter um torneio de futebol para as crianças. В събота имamo tudi nogometni turnir za otroke. E para os mais velhos, os homens, nós vamos jogar contra o time de Kamnica. И за най-старейши, торе, мошки бомо играли против екипи Камница. Quem quer jogar futebol comigo? Кой хоче играть ногомет с мама? Vamos jogar contra o time de Kamnica. Играли бомо против екипи Камнице. Então sábado é todo dia vamos ter atividade na igreja Iezepot. Tako da v събота имamo целодневни активности в църкви Езусев път. Vamos cozinhar o lon... Sei como é que fala? Кухали бомо камнишки лонец. Já. Isso aí. Ok? Амен. Zacai? Dobro. Sábado. Quem vai estar Subota. aqui sábado? Кdo bo v събота z nami? Bravo. É um dia onde nós vamos evangelizar Kamnica. To je dan, ko bomo evangelizirali Kamnico. Vamos evangelizar Kamnica. Evangelizirali bomo Vamos Kamnico. passar como igreja o dia todo junto. Vamos comer junto. Vamos dar risada juntos. Ves dan bomo kot cerkev skupaj, se smejali skupaj. É um dia muito importante. Olha To lá. je zelo pomemben dan Para a nossa igreja. za našo cerkev. Amém? Domingo nós temos batismo na igreja. Nedeljo pa imamo v cerkvi krst. Aleluias! Batismo. A piscina já está organizada, a água Bazen je že caliente. pripravljen, voda se že greje. Vamos ter um batismo para honrar e glorificar o nome de Deus. Tako da imeli bomo krst za čast in slavo Božjega imena. Esse final de semana, igreja, é muito Tako da importante. ta vikend je zelo pomemben cerkev. É quando nós mostramos a quem servimos. To je takrat, torej, ko pokažemo, komu služimo. Podemos mostrar o nosso amor para Deus de várias formas. Nič našo ljubezen do Boga lahko pokažemo na različne načine. Mas esse final de semana eu preciso que a igreja esteja junta. Ampak ta konec tedna rabim, da je cerkev res skupaj. Para todo Kamnica ver Da bo vsa Kamnica videla conhecer que essa igreja é uma igreja que serve a Jesus Cristo. in priznala, da je to cerkev, ki služi Jezusu Kristusu. Vamos entregar Bíblias, vamos evangelizar, vamos Dalje bomo cuidar, sveta pisma evangelizirali, skrbeli za vamos ljudi. cuidar das pessoas de Kamnica. Skrbeli za ljudi v Eles Kamnici. precisam de Jesus. Oni rabijo Jezusa. Eles precisam de Jesus. Rabijo E Jezusa. eu preciso de você para fazer essa obra comigo. In jaz rabim, da vi naredite to delo z mano.
Convide mais pessoas Povabite še več ljudi, para estar esse tempo junto com a gente. da bodo skupaj z nami ta dan. O que adianta nós estarmos somente aqui dentro? Namreč kaj nam koristi, če smo mi samo tu notri? Ali fora eles não sabem o que nós fazemos aqui dentro. Oni tam zunaj ne vedo, kaj mi tu not počnemo. Eles têm que saber o que estamos fazendo aqui dentro. Ampak morajo tudi oni vedeti, kaj je to, kar mi tu not E eu počnemo. preciso de você para isso. In zato rabim vas. Amém? Amen. Sábado à noite temos um concerto V soboto zvečer imamo koncert lá na igreja v Binkošni pentecostal. cerkvi Emanuela Strmi ulici. Mas a Caia vai explicar mais. Pa Kaja vam bo več A Caia vai razložila. explicar tudo que vai acontecer segunda até domingo. Kaja vam bo razložila vse, kar se bo dogajalo od druge do nedelje, od torka do nedelje. Ok? Torej, v bistvu v torek se dobimo, da se bo Jesus Revolution predstavil. Vabljeni so dejansko vsi šolski otroci in mladina. Ker v naši cerkvi, bom rekla, imamo izjemne otroke, ne samo mladino, ki so pripravljeni na to, da prejmejo besedo Jesus Revolutiona. Torej, v torek začnemo z uvodom v teden in potem imamo delavnico Osebni čas z Bogom in kako deliti pričevanje. Potem imamo manjši odmor in imamo plesno delavnico. Začeli bodo v bistvu, oziroma naučili se bomo za flash mobe, kar pomeni, da vsakeč, ko bomo na ulici, bojo potem mladina oziroma skupaj z Jesus Revolutionom bodo plesali. Torej, v četrtek imamo delavnico, kako deliti evangelije, potem imamo molitev, torej osebno raz z Bogom, po odmoru imamo spet učenje flashmoba. In v petek imamo kar potem evangelizacijo na ulici, odmor in potem imamo skupaj večerni program Revolution Night, kjer bodo pripravili v bistvu za mladino in otroke igre, v bistvu igre, en tak skupen zabaven večer bomo imeli, tako da dobrodošli. In potem v soboto začnemo z družinskim dnevom v Kamnici, ker bomo imeli evangelizacijo na ulici in plesno delavnico. Potem bomo vmes imeli seveda krajši odmor in zvečer koncert v Binkošni cerkvi. V nedeljo pa začnemo tukaj z krstom. Potem imamo evangelizacijo na ulici, odmor in imajo poslovilno zabavo. Oni so v bistvu rekli Revolution say goodbye. In v ponedeljek nas zapuščajo in odhajajo dalje. Hvala lepa. As delavnice podemos todos. Na delavnici lahko pridete vsi, Não só jovens, crianças. ne samo mladi in otroci. Torej, vse delavnice bodo potekale na Tržaški. Poslala bom še enkrat urnik v skupino Jezus je pot, da imate pač pri roki. In evangelizacijo na ulici se bomo pa v bistvu sproti zmenili. Planiran je park, pa planiran je center mesta, pač tam, kjer se nekako največ ljudi zbira. Hvala lepa. Vprašanja, Tanja? Ne? Se žere, ok. Ste razumeli? Tudo certo? Amém. Hvala lepa. Prijavite otroke, prijavo imate prijavo za delavnico najdete torej v skupini Jezus je pot, najdete na Instagramu, na Facebooku. Prijavite svoje otroke, da bo imela Kaja manj težav pri organizaciji, da ji bomo pomagali. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Lahko ostanemo, stignemo svoje roke in bomo molili. Deus, obrigado pelo teu amor. Bog, hvala ti za tvojo ljubezen. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Hvala ti za tvojega svetega duha. Porque nós sabemos que é o teu Espírito Santo que nos dá poder e autoridade sobre a terra.
Kajti mi vemo, da je tvoj Sveti Duh tisti, ki nam daje moč in oblast na zemlji in nad vsemi vladarstvi in oblastmi. E em nome de Jesus Cristo eu te agradeço por cada pessoa que dizimou e ofertou. V imenu Jezusa Kristusa se ti zahvaljujem za vsako osebo, ki je darovala in dala Que teu desetino. Espírito Santo venha tocar a vida deles hoje. Naj se tvoj Sveti Duh danes dotakne Que o njihovih Senhor življenj. possa multiplicar as suas ofertas. Gospod pomnoži njihove Que o darove. Espírito Santo venha dar o poder que traz habilidade, potencial, In Gospod, naj ti jim Sveti Duh da to moč, ki jih bo usposobila in dala potencial, poder físico e espiritual. fizično in duhovno moč. Em nome de Jesus Cristo eu oro. V imenu Jezusa Kristusa molim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Naj te Gospod blagoslovi in te Que o Senhor varuje. possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Naj Gospod naj te bolj razsvetli svoj Tenha obraz. misericórdia de ti. In naj se te Que o usmili. Senhor sobre ti incline o seu rosto Naj Gospod nad tabo prikloni svoj e te dê obraz. abundância. In naj ti da E te obilje. dê a shalom. Naj ti da Em šalom. nome de Jesus Cristo, Yeshua V HaMashiach. imenu Jezusa Kristusa Ješua HaMašija. Deus abençoe a igreja! Bog blagoslovi cerkev.